Hello everyone. আজি মই নতুন এটা ভিডিও আনিছোঁ এণ্ড ভিডিওৰ টাইটেলটো হ'ল নেশ্যনেল ফ্লেগ एन्ड दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों एन्ड आंनि भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय नेशनेल फ्लेग सो लेट्स स्टार्ट सि एभ्रिवान আমাৰ যে নেশ্যনেল ফ্লেগৰ ডিজাইন আছিল এইটো এডপ্ট কৰা হৈছিলে বাই দ্য কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি অফ ইণ্ডিয়া অন জুলাই 22, 1947 এটা কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি অফ ইণ্ডিয়া মানে এটা বডি যোনটো বনোৱা হৈছিলে তাতে কিছুমান মানুহ সিলেক্ট কৰা হৈছিল যোন মানুহকেইটাই আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনটো বনাইছে ৰাইট কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া মানে এ সুপ্ৰিম ল এটা কানুন ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন য'ত আমাৰ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ আছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আছে এক্সেট্ৰা যোনটো এতিয়া আমাৰ দেশখন এতিয়া চলি আছে মানে কিছুমান নিয়ম নীতি ৰাইট नै जोंनि जे बे नेशनेल फ्लेगनि डिजाइन दङ बेखौ जुलाइ 22, 1947 एडप्ट खालामनाय जादोंमोन बाय द कनस्टिट्युएन्ट एसेम्बलि अफ इन्डिया ओमफ्राय दा बे कनस्टिट्युएन्ट एसेम्बलि अफ इन्डिया जाहैबाय मोनसे बडि बिफोर इन्डिपेन्डेन्स मोनसे बडि दङ बेखौ बानायनाय जादोंमोन जेराव माखासे मानसि सेलेक्ट खालामनाय जादोंमोन ओमफ्राय डाइरेक्टलि अर इनडाइरेक्टलि ओमफ्राय बे मानसिफ्रा मा खालामदोंमोन जोंनि कनस्टिट्युसनखौ बानायदोंमोन कनस्टिट्युसन अफ इन्डियाखौ दा कनस्टिट्युसन अफ इन्डिया होननाय बुंनाय लोगो लोगो जों मिथियो जे मोनसे सुप्रिम ल जेराव फान्डामेन्टेल डिउटिस दङ डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल्स दङ एक्सेट्रा माने रुल्स एन्ड रेगुलेसन माखासे नियम नीति जि नियमफोरजों जोंनि दा कान्ट्रिया सोलिगासिनो राइट ओमफ्राय जोंनि नेशनेल फ्लेगा अफिसियेल जादोंमोन अन 15 आगस्ट 1947 एन्ड आमार नेशनेल फ्लेगটো अफिसियेल হৈছিল কেতিয়া 15 আগষ্ট 1947 एन्ड वाज डिजाइन्ड बाय पिंगली वेंकैया राइट एन्ड हियर इट इज आवर नेशनेल फ्लेग आमी जानो आमार नेशनेल फ्लेगआव तीनटा कालार আছে जों मिथिगौ जोंनि नेशनेल फ्लेगना मोनथाम कालार दङ ओमफ्राय बे मोनथाम कालार थानायखायनो बेखौ ट्राइ कालार होननानैबो बुङो फार्स्टते हल सेफ्रन हिन्दीत आमी केसरी बुलिও কওঁ इट इन्डिकेट्स द स्ट्रेंथ एन्ड करेज अफ द कान्ट्रि सेफ्रना जोंनो मा देखायो स्ट्रेंथ ओमफ्राय करेज अफ द कान्ट्रि स्ट्रेंथआ जाहैबाय पावार करेजआ जाहैबाय साहस स्ट्रेंथ हल पावार एन्ड करेज हल साहस एन्ड इन द मिडिल देयर इज व्हाइट कालारे आमाक कि देखाय कि इन्डिकेट करे पिस एन्ड ट्रुथ व्हाइट कालारा जोंनो मा देखायो पिस एन्ड ट्रुथ पिसआ जाहैबाय शान्ति फ्रीडम फ्रम डिस्टार्बेन्स एन्ड ट्रुथआ जाहैबाय ट्रुथ माने हसा एन्ड एट दि लास्ट द ग्रीन कालार रिप्रेजेन्ट्स द फार्टिलिटी ग्रीन कालारे आमाक कि देखाय फार्टिलिटी माने केपेबल अफ प्रडाक्शन जेने आमार देशत जिमान लैंड আছে মাটি আছে ইয়াতে আমাৰ কি হয় প্ৰডাকশ্যন হয় না নাই খেতি হয় ৰাইট এণ্ড গ্ৰোথ মানে ইনক্ৰিজ ইন সাইজ যিকোনো এটা বস্তু য'ত গ্ৰোথ হৈ থাকে মানে যেনে আমাৰ খেতি ইন এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰত আমাৰ ধান খেতি বাঢ়িছে না নাই উইথ দ্য ইউজ অফ মডাৰ্ণ টেকন'লজি মডাৰ্ণ HYV সিডছ না আমাৰ ইয়াতে খেতিবিলাক কি হৈ আছে গ্ৰোথ হৈ আছে ৰাইট এণ্ড অস্পিচিয়াছনেছ অফ আৱাৰ লেণ্ড এটা অস্পিচিয়াছনেছৰ মিনিং হ'ল হেপিনেছ welfare, well-being of the people, and etc. Okay? And the ratio of our national flag is 2:3. जोंनि national flag नि ratio जाहैबाय 2:3. And in the middle there is a wheel in navy blue color which represents Dharma Chakra of Ashoka. And মাজত এটা wheel আছে navy blue color মানে circle যোনটো represent কৰে Dharma Chakra of Ashoka আৰু indicate কৰে progressiveness of the country. एन्ड गेजेराव मोनसे सार्कल दं नेभि ब्लू कालाराव बे रिप्रेजेन्ट खालायो धर्म चक्र अफ अशोका एन्ड बे इन्डिकेट खालायो प्रग्रेसिभनेस अफ द कान्ट्रि माने ग्रोथ वेलबिंग एक्सेट्रा ओके थेंक यू एभ्रिवान